Guys, subukan natin saksakan pa ng isa pang cellphone. May electric pan guys, flip pan, pinapaandar niya. Tapos subukan natin saksakan pa ng cellphone. Yan guys, charge. Kita nyo ba guys? Tabo. Tanggalin natin. Saksak. Wait lang. Huwag natin mamatay. Yan, namatay guys. Lapit natin. Tignan natin kung ano. Saksak. Yan guys. O yan guys, umilaw. O charging. Diba? Pwede na guys. Pang backup ko sa brown out. Okay guys, nandito na lang.